اسكا جايس زين عند ابرها حبشة عند عند يوحنس رابعي انت يبلا خمس الله قدم حبيرنا هنسمعني نامو امو دا تادما ناتي كومنتي كهبلا اي مالتي يا سميحهم مسكل تتخيلوا مسجد تبنكروا مسكلنا خبيرة مكة تبنكرا قد عند بلازلوا إذن أنستيزيان قدايا مخنياتو ولا حندس فولتو نقريب لنين جن اتما عندسات ويت التحساس بخاوي زمتيون تدعنا دما كاب حمش تميتين عسراتاتن زي جمر كساب حجي زيتاو تلون زلو التحساس باي مالتي إذا خامس ناي أبرها حبشة زي جمر مالتي أبرها حبشة نمكا خفر رسيدو خيدو أو بجرارو فريسو كم زترفه قرآني مسكري مالتي يا تناي مكة مفراس كم تقول كوكم كاب أبرها حبشة جمر أبرها حبشة شو عد ميتي شحذ خونه والتحضيرات حزو نمكة كيف الرسلو كم زتبقسن أمودات ما تن حرمازناتو يترفا والله تم والتحضيرات ناتو أي ترفو ولا حدا سب كي تملسه أو أقول لهم كم زترفو تاريخات يقلتي مالتي القرآن من ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تبل السورة ناتو من الله مالتي سلزي إزي نايم جمرتا يكونن بدعري زمت من ينتدعنا إزي رابع يوحنس مالتي رابع يوحنس نما جمرتا جزء ناي سلطان هرفان زنبور سبيو ناي سلطان هرفان سلو زنبور دوما ناي مجمرتا زنبور تلمت تي إني سبعي حفتو نكسين نتزشمو نعو تلمو كتيلو بدعريو من يزبالتي سالساي يوحنس ون كاب إنجليز أسواركو سيدلو تلمو دحر مقتادو كتتا أبتا شمتناتو مسمته ببراخي ناي بتخريستيان انتاي غيرون تدعينا أبزبن ناي سلطاني لحادة هايمانوت ولا حادة أي كبالينيا بمبال أبو أب مدر حبشان زنبرو مسلمين دما أتي أب بيت مسجد ناتهم بملو أب بيت كريستيان مغيرو كم بحدش دما قطم مغو نزي زي قبرون تدا خوينهم دما أنستم كورسو نبرتهم كزرفو مرتهم كحدقو كمون أوالدهم كزرفو زبل تأزاز أوتي مالتيو بزي مسرة مبار أب متاحفتي ناي بعد ريسبونسر تريم بهم كم زقولتو أب شحن شو منتم 270 شو منتن كساب شحن شو منتم شحن شو عت 70 شو منتن كساب 8 درجة 5 شح زخونو مسلمين أب بور ميدا أب زتبه هذا أب والله بحيلي نخقستنو تجديدهم مالتي سلازي زي تحساس بازي مسجد نايم فراس مسجد أب بتخريستيان مقيار كده كابزي أنزي تجمره أيقونن مالتي يا تاني مودا تاني ريا أب قالوا باكا أبولو زي تفتم جفعو هنا أب شحن شو منتي 280 كلتن اللي تحمشت نحاسي أب حنت معلتي أب حنت جاسي إسرع شح مسلمين أنستن كل عتن صوبتن كم تقبلون تاريخاتي قلتي مالتي زي تقبلوا لهم هني عندما كريستينا أين قبلين يا سلزبولو بهاتي يوحنس زي تقبلوا مالتي سلزي مودا تاني ولو نقدر نتدأليو زم صبادي يوم حلمناتهم أي كيرينيو حلمناتهم مكان فراس كاب حمشت 250 كلتن كاب أبرها جمريو رابع يوحنس زغطلو هات يوحنس زغطلو أمود دما كل جزء أي عوتين يوم بر حلمناتهم كن أي كيرينيو إذا نستيزين حج قداتين تتحساس واجن زنبرن زلون زغطلين حج غير زلون منيو نحنا غير لنا نسون كفروسنا كتبونا استقال سول مهلول من تقوينهم نخين تفق كنقال سالنا أبتكاي زقاتم زلو كهن رينا رخينا أباكسوم أدقي كبر خيديو كذبه كبر خيديو أسلام أي كبر كيدينيو مسجد أي فك دينيو كم زخم في قش عند هذا نسخة تغير ዛሬ ከወትሮ በበለጠ ይሄንን ቪዲዮ ሁላችሁም ሸር ሪፖስት ኮፒ ሊንክ እንድታደርጉልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቆይ አንዴ ቪዲዮውን ሰምተን እንመለስ። ትታ አግፎሕልና ሜዳ አግፎሕልና ባይታ ስዑድያ ምልእት በዓልና ክንዘምታ ንሼኽ ዘይንፈርሕ ግዜ ኸውታ ደቂ ዲቆንዲና ንጭድር በዓውታ ደቂ ኣርሴማ ኢና ዘይብልና መሰታ ትታ የነፋሕ መለኸት ይደርባሕ ዕልልታ ትንሳኤ ኣኺሉታ ሜካ ክንኩዕታ ወዲ ሓራ ጌርጊስ ንዓብ ደመና بعلى الدي سعدا قعدا خصدنا الله النابلا مريض كوزدنا نقرأ أندروين توهده خنا قلنا جيرجيس كسرا برانا جلو يخترف سرخ عتقو مسكالك تعترم كما خخدنقو يرأين اللي جواز أحينا بريقو أو كل علم مسكالنا اختدمقو نعندن سعدي بفرس جيرجيس حشوخون بلن ود سلمان نقص حاويركم تسؤمي كان ختفرس قدام كن قدومنا يسلاسي نقص
ታይጸገመለዎ መስጊድ ተፈረሰ ንዝሓመመ ሰብ ካብ ዘይፈወሰ ንዝሞተ ካብ ዘየደቀሰ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሙስሊሞችን ሳይሆን ክርስቲያኖችን ነው ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው። አሁን ይሄ ምን ይባላል? ከሰው ሀገር ተቀምጠው ለዛም ሳውዲ አረቢያ ላይ ጅዳ ላይ ተቀምጠው እንደዚህ መደንፋት ምን ይባላል? አንድ ጥያቄ አለኝ። ወደ ሰው ሀገር የተሰደድነው ለመስራት ነው ወይስ ለአመጽ ነው? አሁን ይሄ ምን ይባላል? ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቀምጠው ለዛም ሳውዲ አረቢያ ላይ ተቀምጣ እንደዚህ መደንፋት ምን ይባላል? እቺ ወገናችን የምትኖረው ሳውዲ አረቢያ ላይ ነው። እንደዚህ የምትደነፋውም በምትኖርበት ሀገር ላይ እምነቷን ለማስፋፋትና እስልምናን ገደል ለማስገባት ነው በልቧ። ሲጀመር አንቺ እየተናገርሽ ያለሽው የቁም ህልም ነው እየቃዠሽ ነው ያለሽውና ወደ ራስሽ ተመለሽ። ባንቺ ስበብ ባንቺ ምክንያት ግን ምስኪን እናትና አባቶቻቸውን ልጆቻቸውን የሚጦሩትን ከሰው ሀገር ሰርተው ቀን ከማታ እየለፉ ያሉትን ሰዎች ባታስጠቁሪ መልካም ነው። ብዙ መልካም ልጆች አሉ። ብዙ ሰርተው አንገታቸውን ደፍተው ዝቅ ብለው የሚኖሩ በጣም ብዙ መልካም ልጆች አሉ። የእናንተ ጥጋብ ግን የት እንደሚያደርስ አናቅም። ጭራሽ ብለሽ መስጊዶች ፈርሰው እንደገና ደግሞ ከአባ ፈርሰው ቤተክርስቲያን ይሰራ ምን የሚሉት አመጽ ነው። አሁን ይሄን ነገር እነሱ ቢሰሙ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ታውቂያለሽ? ምንስ እንደሚነሳ ታውቂያለሽ? ከነሱ ሀገር ተቀምጠሽ የምትናገሩትን ነገርና የምታወሩት ነገር አግባብ ሊኖረው ይገባል። ከሰው ሀገር ተቀምጣችሁ አመጽ አታስነሱ። ሚስኪን ሰርተው የሚኖሩትን ልጆች እባካችሁ በእናንተ ምክንያት አታሰቃዩ። መሰለን አሁን እኛች ልጅ እንድትያዝልን እንፈልጋለን ብለን ድምጻችንን ባንድ ሁለት ሙስሊሞች ስንጠራ ወይም ደግሞ ድምጻችንን ስናሰማ ሌሎች ክርስቲያኖች እነዚህ ጥጋበኞች፣ እነዚህ አራጆች፣ እነዚህ ያላችሁ ስንት ሰይሙልናላችሁ? ለእንደነዚህ አይነት ባለጌዎች ምን ትሏቸዋላችሁ? ከሰው ሀገር ተቀምጠው አመጽን የሚያስነሱ ባለጌዎች ማለት ነው። እና እንዳንቺና መሰሎችሽ ቁጭ ብለሽ እዛ ቤት ላይ የምትለፈልፉ ሰዎች አድቡ። በተለይ ደግሞ ከሰው ሀገር ላይ ተቀምጣችሁ ህጉን በደንብ የምታውቁ ሰዎች በእናንተ ሰበብ ለሌሎቹ ችግር እንዳታመጡባቸው አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ። የመጣችሁበትን አላማ ስራችሁን ስሩ። እንደዚህ እያላችሁ ሌላ ነገር ባትፈጥሩ መልካም ነው። እንደናንተ አይነት ባለጌዎች ናቸው ለሌሎቹ ዝቅ ብለው ለሚሰሩ ምስኪኖች ችግር የምትሆኑባቸው። አዑዝ ቢላህ አለይኩም። እንደነዚህ አይነት ባለጌዎችንና አሰዳቢዎችን መልስ መስጠት ያለባችሁ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ። ረድ መስጠት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም ዝቅ ብለው ሰርተው የሚኖሩ በጣም ምስኪኖች ብዙ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። አርፈሽ ትቀመጪ ከሆነ አርፈሽ ተቀመጪ። አይ የምትይ ከሆነ ኑሮሽም ሳውዲ አረቢያ ላይ አድርገሽ በሳውዲ ላይ አመጽ የምታስነሽ ከሆነ እነሱ ሳይሆኑ በትንሽ ጊዜ ውስጥ እኛው ራሳችን ልክ እናስይዝ። ሰላም እስከዛ ቪዲዮ ሐንሳ ሰሚዕና እንመለስ ናይ ዘና ሸበርቲ ቪዲዮ መቸም ሰምዕዋ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ሰማዕ ኣሎ። ንሕና ቅድምና እዛ ቪድዮ ኣትያት ንብረት ኣብ ኢድና ንሕና እውን ንዝምልከቶ ኣካል እናተዘራርብና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብፅሕናዮ ከለና እዚ ግዜ እዚ ከዓ ከም ንሪኦ ዘሎ ቴክኖሎጂ ካብ ብርሃን ስለ ዝቕልጥፍ ፖስቲ ገለ ክብልዋ ጀሚሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ጋና ከይተለኸማ ከለዋ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንዝምልከቶ ኣካል ሓቢርና ኣለና። ካብዚአን ክልተ ሰባት ማለት ሰብ ኢጋማ ቴሌፎን እንተረኸበሎ ቴሌፎን ከዓ ኣብዛ ዓዲ ኢጋማ ተሊካ ምስ ኢጋማ ከተኣሳሰረ ክሳብ ዝኾነ ሽግር የብሉን። ንዝምልከቶ ኣካል ይብና ኣለና ንዖም ይኽበዶም ማለት እዩ። ናብቲ መልእኽቲ ክንምለስ ዝሓደድና እታ መልእኽቲ ብንፅህቲ ንዓና ነቶም ክንሰምዖ ንኽእል ቋንቋ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ እንተዳ ንዕኦም ወሊዕኻ ሎም ኣጋጣሚ ክስዕስዕውን ይኽእል እዮም። እቲ ቋንቋ ክሳብ ዘይፈለጥዎ እቲ ቋንቋ ተፈሊጦሞ ግን ክሳብ ከበጥኩኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብቐጥታ ንዓና እቲ መልእኽቲ ንሕና እውን ሰሚዕናዮ ተቐቢልናዮ ኣለና። ተቐቢልና እውን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብፅሕናዮ ኣለና። ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን። ዝገርም እዩ ብጣዕሚ። እስትራሓ ተጋሪኻ ክትብቃዕ እቲ ንስኻ ተኣምነሉ ከባቢኻ ብምሉእ ጌርካ ማለት እዩ። ኣብ በሳል ድዩ ንዓኻ ንስኻ ተኣምነሉ ጌርካ በቲ ዘምፀካ ዓላማ ፈጣሪኻ ድሕሪ ኣምፂካ ምናልባት እንተዳ ናይ እምነት ቦታ ዘይብልካ ተማህሊልካ ዲኻ ጸሎት ጌርካ ዲኻ ሎምስ ዘሎ ዝሽግር ኣይወሓድን ኣብ ፈጣሪኻ ለሚንካ ንገዛኻ ዘለካ ማሕበር ተሊካኻ ማሕበርካ ጌርካ ክንዲ ምብላስ
እዝን ሰምዖ ዘለና ክደግሞ ዝስክፈካ ቃላት ክፍንዋ ውዒለን ማለት እዩ ስለዚ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ምናልባት ተንገለገለ ወረቀት ደይብለን ብዙሓት ኣለዋ ከም ተሓበርና ኣብዚ በዝጋጣሚ ግን ክዛረበሉ ዝደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማዕረቲ ኣማን ምስልምና ከምኡውን ኣማን ክርስትናውን بمولو تحابيرنا إلى نسرح لزلنا ماتي بفلاي أبز عدد اللوادك نستيون أي حمغان مغنياتو زمسنا علامة إحنا نابرا يمسينا شجرنا يمسينا وعدنا وسينا سرحنا خلنا برمب كمزيلنا مساجدين ما كان كنقمتلن قالنا يمسنا زين صباح نقول أنا دلك ما سبين إلين أبتم التحابر بزرعيو مسجنا قباء مالتي صباح جون تحابر أنا الله مالتي إذن وزغون السبع حقوسا أمان مسلمنا يقولنا أمان كريستنا مالتي زي سنة مقباري أنا يتوق وما يعبينا مالتي كلفت بزعدهم كمزيل كمالتي ولا بكال أجراتون عديت بلون أنت تتأمن له بوتاخونك كمزيل كتزاريب كازم حرمان قستيلا سلازم بزغونا زين سبات زين نحنا تدا نصر أدراش لكم توسعت بلو إنبوكس ماسنجر مسيرهم كتصحفوا لي تغليهم أنا حنتي جروبا قيمنا لنا زرخمنا حبريتا قطعنا بالصحة لنا تصويرنا لو بصحة السبات ممكن ده هاد معون الوضع إسانانين بزغنا ده شغل نجار جاي كونن زي لك اسمعك يا خمسة كم سيلن كزارة أمنت عاتين كوين كن نفسنا نقول أمبر كم نفسي جميل كان زغنا سبز قولوا نجار يلن مغنياتو أكن سلام كيران زنبران أبران لما حضرة أكم زحنا الدرجة وريغن زيد اللي غلط من دبران نفسنا نحجب ساعات زي مصنع رغبنا دون دابل كان تحبق أخذ نبرك ساعة معاسي انت هم صغة صباح يكونن يركنوا ولا غن شجر يلن أتحق بعلو له بزغنا نقول لسه بزي استسمع ولا حنت شجر يقولون نحن نصرح لنا بزغنا زربا غير نوحلكم يغني لي بيستقالكم متن كل سب مالتي أمنت بزي قدس إذن سبات زين هذا راشة عندي ويزقونا نجر أنفت ملك زلو بوشتات يصحف لي نحن غا قطتا نراقب سلازلنا مستزم الكوتا أكل ناب حقنا غربانينا قانا وانت حجون همنيا مالنا غلطة تليفون بحجون زمتس كونتاكت غيرنا سلازلنا شجر دلو يكونن كمون إذا تبع عند الله حزون استفاد الله تنقلاي دياكونكا أفريم ما تتواصلون كرياين وانياتون عند في بحماق دودغان مسيق على يكونن تزقر مكان ايتن ولد عبيت وزن براس كندي عقب زبلا اذن تفاعلنا يحق اغاننتين زين بخلا زرار باقولن قبر شبراين بزغنا يغني لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم እንደምን አመሻችሁ መግቢያ ያሳያችሁ ቪዲዮ ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ሲንሸራሸር የነበረ የትግሪ ኦርቶዶክሶች መዝሙር ነው መዝሙሩ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ መስጊድ ተነቅሎ መስቀል ይተከላል ቤት በሳዑዲ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት የምኞት መዝሙር ዘምረው ነው የለቀቁት አይቲንግ ያሉት ራሱ እዚህ ሳዑዲ ምድር ላይ ነው ይሄንን ቪዲዮ ስታንሸራሽር የነበረች አንዲት ደንቆሪት ትግሪ ኦርቶዶክስ ሌላም ግጥም ገጥማ አቅርባለች የሆነ ትግሪ ዳቆን ቤት ገብታ ምን እንደምትል ታውቃላችሁ በሳዑዲ ምድር ላይ ገዳማት ይሰራል ስለታቦት ክብረ በዓል ያደርጋሉ ጊዮርጊስ በፈረሱ አርሴማ በዛው ተበዚህ ወርዳ ጀለብያ የሚለብሰው እስላሙ ጀለብያውን አውልቆ መስቀል ያደርጋል እያለ ስትቀበጣጥር ነበር እንደሚታወቀው የትግሬ ማህበረሰብ ማጆሪቲ ኦርቶዶክስ ነው ጽንፈኛ ኦርቶዶክሶች ናቸው እንግዲህ እዛ በየጎጡ በትግራይ ክልል የተነገራቸውን ጽንፈኝነት ተሸክመውት ነው ሳዑዲ የገቡት እንግዲህ ሳዑዲ ላይ ለዛውም በባህር የገቡ ናቸው አብዛኞቹ ጽንፈኞቹ ማለት ነው ህገ ወጥ ሆናችሁ በዛውም ላይ ደግሞ እንደዛ አይነት ጸባጫሪ ስራ የምትሰሩት ምንን ተማምናችሁ ነው አሁን እኮ እነዚህ ሰዎች ለህግ ይቅርቡ ቢባል እስላም በዚያ ወጥቶ በዚህ ወርዶ አራጅ ፈላጭ ቆራጭ ነው የምትሉት
ከናንተ በላይ አራጅ ፈላጭ ቆራጭ ጽንፈኛ ድንቁርና የተጠናወተው የለም። ደግሞ እኮ የሚያስቀኝ እኮ መስጊድ ተናቂሉ መስቀል ተተኪሉ የሚሉት እኮ ማጣዖት እኮ ነው ያደረጉት እኮ። በመጀመሪያ በየግድግዳው ላይ የለጠፋችሁትን ጣዖት ከዛ ተነቀሉ። የናንተ አስተሳሰብ መጀመሪያ ከኦርቶዶክስ ላይ ይነቀል እስኪ። በዚህ ዘመን ኦርቶዶክስን እንሰብካለን አይደለም ለሌላው ሃይማኖት ተከታይ የገዛ ልጆቻችሁን ራሱ ኦርቶዶክስነት መስበክ የማትችሉበት ጊዜ ነው። ኦኬ ምክንያቱም ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የተለያየ የክርስትና ሃይማኖት በመምጣቱ ተሐድሶ፣ ፕሮቴስታንት፣ ዩኒቴሪያን የሚባል የክርስትና ሃይማኖቶች በመምጣት ኦርቶዶክስ አደጋ ላይ ነው በዚህ ሰዓት። አስባችሁታል? በሳዑዲ ምድር ላይ ታቦት ልታመጪ ገዳም ልትሰሪ በየግድግዳው ላይ የምትለጥፊውን ማን እንደሳለው እንኳን አማታውቁ በካሜራ የተቀረጸ በብር 50 እና በ2 ብር የገዛሽውን ስዕል ሳዑዲ ምድር ላይ ይሄን ልታንሰራፊ እንደዚህ አይነት ሃይማኖት የገዛ ኦርቶዶክስ ትውልዳችሁ ራሱ ኦርቶዶክስን የሚያስጠብቅ አይደለም ለወደፊት እንኳን ለሌላው ሃይማኖት ሰብኩ ማለት ነው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ ሰዓት በተሐድሶ እየተፈተነች ነው፣ በፕሮቴስታንት እየተፈተነች ነው፣ በዩኒቴሪያን እየተፈተነች ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለትግሬ ኦርቶዶክሶች የማስተላልፍላችሁ በጣም በርካታ የትግሬ ተወላጆች ዩኒቴሪያን እየሆኑ ነው በዚህ ሰዓት። እኔ ብዙ ልጆች አውቃለሁ ዩኒቴሪያን የሆኑ ትግሬዎች ማለት ነው። ዩኒቴሪያን ብሎ ማለት ምን ተጠቀላችሁ? ኢየሱስ ፈጣሪ አይደለም፣ አምልኮ አይገባውም፣ አንድ አይሁዳዊ መልእክተኛ ነው የሚል በጣም በርካታ ያነበበ የትግሬ ልጅ እየወጣ ነው። በነገር አይ ቲንክ እንደዚህ የሚያደርጉት ያኒ ከሆነ ከክፍለ ሀገር ከትግሬ ክፍለ ሀገር ሲነገራቸው የነበረውን ተረት ተሸክመው እየመጡ ናቸው እንጂ ኖርማሊ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ያሉ እንደውም ይሄን ቪዲዮ አስጠፉት ራሳቸው ኦርቶዶክስ ትግሬዎች ናቸው እንደዚህ አታድርጉ ምናምን ብለው ማለት ነው። ኦሪጂናል ቪዲዮ የለም አጥፍተውታል ያኒ ማለት ነው። እና ያኒ አረጋጉት ለማለት ነው። አስባችሁታል? ያኒ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሳዑዲ ላይ ሊሰበክ ምኞት አይከለከልም። ያኒ ለራሳችሁ ለህልውናችሁ ለማለት እዚህ ሳዑዲ ላይ በሰላም ለመኖር ለራሳችሁ ስትሉ የምታስተካክሉት እንጂ እኛ እንዳመጣጣችሁ እንመልሳችኋለን። እና ባለግጥሚቱ ጊዮርጊስ ጣሊያን ወታደር እንደሆነ እንኳን አታውቅም። ያም ማለት ይሄም ማለት በሳዑዲ ምድር ላይ አረቂ በመሸጥ በዝሙቱ መልካም ስራ የሚሰራው ኦርቶዶክስ አለ። ያኒ ሁሉም የትግሬ ኦርቶዶክስ ጥፋተኛ ነው ማለት አይቻልም። መልካም የትግሬ ኦርቶዶክስ እንዳለ ሁሉ ባረቂውም በምኑ በዛም በዚህም የሚል ኦርቶዶክስ እንዳለ እዚህ ሳዑዲ ላይ ታውቃላችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ ሳዑዲ ከነ በሽታችሁ ከነ አረቂያችሁ ከነ ምናችሁ ችላችሁ በዛ ላይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ስድብ ስትሳደቡ አታፍሩም እንዴ? የትግሬ ኦርቶዶክስ እኮ መጥፎ ናቸው ወላሂ። ለማንኛውም ያኒ ለራሳችሁ ስትሉ ባህሪያችሁን አስተካክሉ ነው።